বাংলাদেশ নারী টিমের সাথে সিরিজ বাতিল করতে চাচ্ছে ইন্ডিয়া। তাদের নারী টিমকে রেস্ট দেওয়ার জন্য নাকি তারা এই ডিসিশন নিয়েছে, জানিয়েছেন বিসিসিআই। আসলে সব এসব বাহানা। বাংলাদেশের সাথে সিরিজ খেলতে ভয় পায় ইন্ডিয়া, সেটা হোক মেয়ে টিম হোক ছেলে টিম। হ্যাঁ, সে তো দেখাই গেছে, ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে বাংলাদেশ আরে ভারতের কাছে। আর এই চুদানির বুয়া বলে কি না, ভয় পাচ্ছে। কিছু বলার নেই ভাই আর। তো হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করছি সকলে খুব ভালো আছো। হ্যাঁ, আমিও খুব ভালো আছি। না গো ভাই, এখনো বাড়ি ফিরে যেতে পারিনি। কিছু ইম্পর্টেন্ট কাজের জন্য অনেকদিন ভিডিও আনা হয়নি। কি আর করা যাবে, তা সে যাই হোক, বেশি ফালতু না বকে শুরু করা যাক তাহলে। তোমরা দেখছো বেঙ্গলি বয় পরমবীর অ্যান্ড আমি পরমবীর। লেটস স্টার্ট। আগের দিন জাফর আহমেদ বলে এক বাংলাদেশি ভাই কমেন্ট করেছিল যে ভাই আজকে তোমাকে অন্যরকম লাগছে, চুলটা ছোট করেছো, দাড়িটা কেটেছো, তবে দেখতে ভালো লাগছে। অবিরাম ভালোবাসা বাংলাদেশ থেকে। যাক, কেউ তো নোটিস করেছে, তা সে হোক না ছেলে। কিন্তু আজ অব্দি কোনো মেয়ে তো, কি আর করা যাবে। হ্যাঁ, একজন মেয়ে করেছে, জিয়া রাম বলে। সে কমেন্ট করেছে সাংঘাতিক হয়েছে আজকের ভিডিও। আর দাদা বেড়াতে কোথায় গেছো? না গো বোন, সেটা তো বলা যাবে না কোথায় গেছি, একটু প্রাইভেসি আছে। তবে ভেবো না তার জন্য যে আমি গার্লফ্রেন্ড নিয়ে এসেছি, সেরকম কোনো ব্যাপার না। কিন্তু জায়গাটাও এখন বলা যাবে না, পরে বলবো। বাংলাদেশ নারী টিমের সাথে সিরিজ বাতিল করতে চাচ্ছে ইন্ডিয়া। বেশ করেছে জানেনি, একদম সঠিক কাজ করেছে। তোদের সাথে খেলে শুধু শুধু হাত নোংরা করার কোনো দরকার নেই। তোরা আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড এইসব ছোট ছোট টিমের সাথে খেলে প্র্যাকটিস কর, যদি ভালো কিছু করতে পারিস। সঠিক বলেছেন। গুগল সার্চ করুন, শুধু ডি লিখুন, ডি ডি বললেই আসবে ডিজে ওরন। আমি কি ফেমাস না ফেমাস এটা প্রমাণে দেখাই, মুখে বলি না। কি 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 আরে বলুন। আমি মুখে বলি না, আমি দেখিয়ে দিই। ডি লিখলে চলে আসবে, ডি ডিজে অরুণ চলে আসবে। আমার ক্রেজ টোটালি আলাদা। আরো দেখাবো 27 তারিখে এগ্রিমেন্ট সাইন, বড় পর্দায় আসতে চলেছে ডিজে অরুণ। আর জানুয়ারির 5 তারিখ থেকে শুটিং স্টার্ট। একটা মানুষ কতটা ভাটবাজ হতে পারলে যে এই সব ডায়লগ গুলো দিতে পারে, সেটা না দেখলে বুঝতে পারতাম না। বিশ্বাস করো, ডি লিখলেই নাকি ডিজে অরুণ আসবে। আচ্ছা দেখা যাক ডি লিখলে ডিজে অরুণ আসে কিনা, দেখি। এই আমি এবার লিখলাম ডি, কই এলো ডিজে অরুণ? প্রথমেই এলো ধর্মেন্দ্র স্যার, তারপর এলো ডিআর লটারি, দিওয়ালি, দুর্গাপূজা, ডিআর লটারি রেজাল্ট, ডলার টু INR, কিন্তু ডিজে অরুণ কোথাও নেই। তাহলে বুঝতে পারলে তো কত বড় ভাটবাজ বোকাচোদা। এসআইআর, আমার ফ্রেশটাই এসআইআর, কারণ প্রধানমন্ত্রীও আমার ভিডিও দেখে। সেটা অবশ্যই আছে, সবকিছু আছে, ভোটার, আধার, প্যান, পাসপোর্ট, সবকিছু A to Z আছে। বলি ও ভাটবাজ ভিজে বেড়াল কাকু, এবারেরটা কি একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না? না মানে মনে হচ্ছে না যে চালটা অত্যাধিক বা এক্সট্রিম লেভেলে চলে যাচ্ছে? প্রধানমন্ত্রীর কি আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই যে এরকম বালছাল মার্কা ভিডিও দেখবে তোমার? সালা চুদানির বুয়া। আজকে আমিও চুদানির বুয়া এত বলছি কেন? তা যাই হোক, এনাকে দেখলেই না মাথাটা এমনি গরম হয়ে যায়, আর ভেতরের মধ্যে থাকা সব গালাগালি গুলো বলে আই এম কামিং, আর আমি বলি ইয়েস কামিং। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ওরে থাম রে থাম কাকাচোদা, নালে মরে যাবে রে বোকাচোদা। সত্যি মানে একান্ত আপন, যুগান্ত থাপন মানুষকে শ্মশানে পাঠানোর প্ল্যানিং করছে। এরপর কোন শ্মশানে নিয়ে গেলে সেটা বলে দিও কাকু, ঠিক আছে? বলে দিও। হ্যাঁ, 500 টাকা ফোন পে করুন লাইফ টাইমের জন্য। আর কথা বলবে ডিজে অরুণ। আরে ওটা তো পুলিশের পিছন, পুলিশ 500 টাকা ধন পে করে দিলি ব্যাস। 500 টাকা ধন পে করুন, কথা বলবে ডিজে অরুণ। 500 টাকা ধন পে করুন, ঘর মুছবে ডিজে অরুণ। 500 টাকা ধন পে করুন,
বাড়ির বাথরুম পরিষ্কার করবে ডিজে অরুণ, 500 টাকা ধন পে করুন। যাবতীয় সব কাজ করবে ডিজে অরুণ। ও শুভদা, যার সাথে এত শত্রুতা ছিল তাকে নিয়ে গলায় গলায় বই বের করছো। খালটা রাখলাম যে তার মনে এখান থেকে আর 100 টাকা ফেরালে বিজয় যে অভিনয়টা করছে আমার সঙ্গে, ওই মুভির লিড হচ্ছে আমি, মানে ওয়েব সিরিজের, যার নাম হচ্ছে সুধীর ভাই। ওখানে কি অভিনয় করছিল বল দেখি? এই যে হাততালি, মানে বুঝতে পারলি? ইন্ডাইলি বলে দিলাম। আমি কি বলছিলাম, আমার দোকানে 25 সেল না, রানার দোকানে 25 সেল, ডিজে উনে কাবাই তেল, 150 টাকার সঙ্গে আর 100 টাকা ফোন পে করুন, ঠিক আছে? পেছন দেবে ডিজে উন। এই তো, তাহলে বলবো ঠিক আছে। আমি আগের দিনের ভিডিওতেই বলেছিলাম না যে এই পার্টটা শুভদা বা রাজুদাকে দিলে হতো। যদি ওই ভিডিওটা তোমরা দেখে না থাকো তাহলে লিংক দিয়ে দেবো, দেখে আসতে পারো। যাক, ডিরেক্টরের একটু হলেও বেড়েন আছে, তাই জন্য কাজুদাকে এই বেড়াল কাকুর থেকে টপে রেখেছে, ঠিক আছে? তারপর রোববার করে আমার বাড়ি চলে যাবে, চিংড়ি মাছের মালাইকারি খাবো। আজকে 500 পিস আছে, আজকে বেশিক্ষণ থাকবো না, একটু কৃষ্ণনগর যাবো, ইনভাইট আছে, রাজবাড়ি যাবো, কৃষ্ণনগর। আরে বড়া, এই রাজুদা তো এখন রাজ অতিথি হয়ে গেল, তাও আবার যেমন তেমন নয়, কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি। বাহ, ক্যা বাত হে রাজুদা, তুমি সত্যি একটা চুমু মাল, বিশ্বাস করো। তাই তোমাকে দিলাম আমার। ভারতের প্রিমিয়াম স্পিনার গুলো অস্ট্রেলিয়ার মাঠে গেলে কেন জানি বাঘ থেকে বিলেই হয়ে যায়, ব্যাপারটা মাথায় আসে না। নাকি এই যে ভারতে পিচে হাত দিতে পারেন না, এটা সমস্যা, তাই না? পিচে হাত দিতে পারলে এখানেও প্রিমিয়াম স্পিনার হয়ে যাইতো, তাই না? মিচেল মার্শের যে মাইটে দিল কুলদীপ যাদব রে, বাপরে বাপ। অবশ্য উইকেট গেছে, কুলদীপ যাদবের বলে আউট হয়েছে, ওরকম 4-5টা হিট করলে একটা উইকেট যাইতেই পারে, উইকেটটা বিলে দিয়ে আসা। যাই হোক, মিচেল মার্শের ফ্যানরা ভিডিওটা দুমায় শেয়ার মারবেন। হ্যাঁ, আর তোরা তো সব সময় বিল্লি, ওসব ছোটখাটো টিমকেই হারাতে পারিস, বড় সড়ো টিম হলেই খতম। তা সে টি20 হোক কিংবা ওডিআই ওয়ার্ল্ড কাপ হোক কিংবা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, সব জায়গাতেই সেম রেজাল্ট। হ্যাঁ, এই চুইংগাম মাস্টার জাকির আলীর একটা ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে, শুনবে নাকি তোমরা? তো চলো তবে। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, क्या आप जाकिर अली ओनिक बोल रहे हो, बांग्लादेश का प्लेयर? आपने क्या भाई? भाई क्या आप थोड़ी सी हिंदी में बात कर सकते हो? हिंदी में बुझी ना, आपने क्या हमारे फोन दिसन क्या? भाई मैं इंडिया से राकेश सक्सेना बोल रहा था, वो सेंटर फ्रूट कंपनी का वो मैनेजर बोल रहा था। राकेश की? राकेश सेक्सी? ना ना ना, राकेश सक्सेना भाई, मेरा नाम राकेश सक्सेना है, मैं सेंटर फ्रूट का मैनेजर हूँ। भाई আমি এখন দুবাইতে শপিং করতেছি, বললেগা আমার একটু পরে ফোন দেন, আমি ব্যস্ত ভাই। भाई थोड़ी सी बात कीजिए, इसका आपका बहुत फायदा होगा इससे। फायदा मैं बुझी ना, আমি ভাই কম্বল কিনতেছি, বললেগা ভাই পরে ফোন देन। भाई क्या आप थोड़ी सी हिंदी में बात कर सकते हो? थोड़ी सी, दो मिनट बात। मैं अभी कंबल खरीद रहा हूँ मेरी बीवी के लिए, आप बाद में कॉल किए भाई, ठीक है? भाई थोड़ा इमरजेंसी है भाई, मेरी बात सुनिए, मेरी बात को गौर से सुनिए, आपका बहुत फायदा होगा। कैसी बात? जल्दी में 2 मिनट में मैं आपके साथ थोड़ी सी करोड़ों की बात करना चाहता हूँ। वो करोड़ों की बात? हाँ, करोड़। अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ भाई, बोलिए। भाई क्या है कि भाई हमारा जो कंपनी है, वो उसका जो मालिक है, वो आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहता है सेंटर फ्रूट्स का। सेंटर फ्रूट्स? फ्रूट्स सेंटर फ्रूट्स, ये तो बांग्लादेश में भी बहुत अवेलेबल है। सेंटर फ्रूट्स है, सेंटर फ्रेश है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे पता नहीं, मैं अभी भी सेंटर फ्रूट चबा रहा हूँ। मुझे पता है भाई, आप तो 24 घंटे चबाते हो। पसंद है ये च्युइंगम भाई, आप तो 24 घंटे चबाते हो। 24 घंटे, मैं सोने से भी, मैं जब रात में सोता हूँ फिर भी मैं च्युइंगम लेके सोता हूँ। अच्छा, मेरा दांत किलबिल करता है अगर मैं नहीं चबाता हूँ कुछ। वाह वाह वाह, वो जाकिर भाई आपका जो परफॉर्मेंस था टीम का, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आला, बहुत ही अच्छा है। ये तो बिल्कुल, क्योंकि मेरे कैप्टनसी में ही 3-0 अफगानिस्तान को हराया था मैं T20 सीरीज में, मेरे कैप्टनसी में। मुझे व्हाइट वॉश किया भाई, इसीलिए तो आपका वो नाम बहुत फुट गया इंडिया पर, कि ये साला बैटिंग भी अच्छा नहीं करता, बॉलिंग भी अच्छा नहीं करता, कीपिंग भी नहीं करता ठीक से। ये आप क्या बात कर रहे हैं भाई? नहीं, मेरा करने का कुछ था ही नहीं। सोहान किया, साइफ हसन ने किया,
वो सब करता है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। नहीं देखिए, मैं बस कैप्टेंसी करा। देखिए जाकिर भाई, वो आपके लिए जो ऑफर है हमारा, हाँ। आपको हम लोग ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपका जो ब्रांड नाम एम्बेसडर क्या, इंडिया और बांग्लादेश दोनों देश का और सिर्फ बांग्लादेश का? पूरा वर्ल्ड वाइड का भाई। वाह भाई, आप इंटरनेशनल ब्रांड हो, जाकिर अली ओनिक। देखिए भाई, ये च्युइंगम का जो बहुत ऑफर मुझे आता है बहुत। कल भी मैं कुछ अमेरिका की कंपनी से बात किया। क्या बोल रहे हो? तो वो भी एक बहुत बड़ा ऑफर दिया। अब मैं सुनूंगा आपका ऑफर क्या है, भाई मैं डिसाइड करूंगा किसके साथ जाऊंगा। देखिए आपको जो जितनी भी ऑफर दिया भाई, थोड़ी सी जबाना थोड़ी सी ऑफ कीजिए, थोड़ी सी आप बात कर रहे हो ना, अच्छा, थोड़ी सी रुकिए, ठीक है। ये क्या है कि आपका जो वो जो ब्रांड है, हम एक ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं आपके साथ, वो जाकिर अली फ्रूट्स नाम कर एक, ये आप एक अलग एक प्रोडक्ट छोड़ेंगे मार्केट में। एकदम मेरा फेस होगा, आपका फेस भी होगा। ये थोड़ी सी स्पेशल है। ओके। इसका नाम रहेगा जाकिर फ्रेश। जाकिर फ्रेश का जो जाकिर फ्रेश और फ्रूट्स का जाकिर फ्रूट्स। यप। ओके। वो जाकिर एक और बनाना जाकिर शॉक। एक आपको एक च्युइंगम था सेंटर शॉक। नहीं, अभी हम लोग जाकिर फ्रूट्स पर जाते हैं, देखते हैं इसका मार्केट वैल्यू कैसा है, कैसा बिकता है, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे। आप पैसे की बात किए, पैसे कितना देंगे? पैसे आपको अमेरिकन वाले जितनी भी ऑफर किया, हाँ, उससे हम लोग डबल देंगे, उससे डबल। अच्छा। अमेरिका वाले अगर आपको बोले 200 करोड़ दूंगा, तो हम आपको 400 करोड़ देंगे। 200 करोड़ नहीं, वो $20 मिलियन देंगे एक साल के लिए। 20 मिलियन? $20 मिलियन। अगर आप $40 मिलियन दोगे तो हम आपके साथ जाएंगे। देखिए क्या बात कर रहे हो भाई, 40 मिलियन तो हमारा कंपनी भी नहीं है। नहीं, ये कैसी बात? देखिए, ये 40 मिलियन जो आप मुझे देंगे एक साल के लिए, एक साल में आप 100 मिलियन कमा लेंगे ये च्युइंगम से। ठीक है, ये ठीक है। है। ये वर्ल्ड वाइड देंगे। आप अगर सिर्फ बांग्लादेश में देते तो मैं इतना चार्ज नहीं करता। जाकिर भाई, मेरे ब्रांड पूरा वर्ल्ड में जाकिर यूज भाई, करेंगे। आपके साथ बात कर मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही अच्छा हिंदी बोलते हो, बहुत ही अच्छे। हिंदी तो सबको आता है। ठीक है, आपका जो सीरियल है, हिंदी सीरियल, आपका गाँव, वो देखते हैं। आपका गाँव कौन सा है? वो बांग्लादेश में कहाँ पर रहते हो आप? वो एक जिंजीरा करके एक जगह है, जिंजीरा। वहां पे हम छोटे से बड़ा हुआ है। वहां पे हिंदी चलता है, कुछ टुक टाक चलता है। लेकिन जाकिर भाई, आपको देखकर तो लगता है आप वेस्ट इंडियन हो, वेस्ट इंडीज से आते हो, ऐसा लगता है आपको देखकर। वेस्ट आपका जो फेस है, आपका जो कटिंग है, एकदम क्रिस गेल का छोटा भाई लगता है आपको। आप जब चपाते हो, आप जब वो हेलमेट उतारते हो। देखिए, आपको एक बात पता नहीं, मेरे दादा की जो अब्बू है, मेरे दादा की बाप, वो वेस्ट इंडीज का है। क्या बोल रहे हो? वो जमाइका में पैदा हुआ। माय गॉड। ठीक है, इसलिए तो आपका वही का एक ब्लड मुझ में भी आता है ये भाई। और भाई, आप सिक्सर्स इतनी कम सिक्स कैसे मारते हो भाई? मैं तो बस वही ब्लड मुझे नहीं मिला, बाकी सब मिला है। कलर का ब्लड मिला है और कुछ नहीं, बस कलर का ही ब्लड मिला है। लेकिन भाई जाकिर भाई, क्या है कि आपका जो बैटिंग स्टन है, आप जब क्रीज पर उतारते हो, आप जैसे ठहरते हो, लगता है कि आज बॉलर की खैर नहीं, लेकिन उसके बाद आप पटक से आउट हो जाते हो। वो फिर भी आप च्युइंगम भी चबाते हो। मुझे एक दया पैदा होता है मेरे अंदर। अच्छा। अगर इतना मारेंगे तो জাকির আলীর এই ইন্টারভিউটা দেখে আমার মাথাটাই পুরো খারাপ হয়ে গেছে, বিশ্বাস করো। সেই জন্য আজকের মতো গুড বাই। খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে আবার অন্য কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই। দেখা হবে।